नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आजिर भिडियोटी कुंभ राशि लोकों पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। आज आम जानिबा कुंभ राशि 2024 डिसेम्बर मासटी केमिति रहिबो। देखंतु शनिकर वर्ष 2024 शेष हेबाकु जाउछि एवं आमे शेष मासरे उपस्थित अछु। एही शेष मासरे कर्मफलदाता न्यायर देवता शनि आपणको किभଳି फलाफल देबे आज आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक संपर्क, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे शनिकर प्रभाव विस्तार भावरे आलोचना करिबा एवं ता सहित नवग्रहंकर स्थिति मध्य आपणक राशि रे किपरि अछि देखिबा। एही मासरे नवग्रह आपणकु की प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे ताहा मध्य जानिबा एवं शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपई भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम जहाँकि आपणक जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होईछि। जदि आपणकर कुंभ लग्न होइथाए तथापि भी आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एबे आसंतु देखिबा एही डिसेम्बर मासरे आपणक कुंभ राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि एवं ग्रह मानकर गोचर किपरि फलाफल देबे आपणकु एही मासरे। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरंकु आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहले आसंतु जानिबा एही डिसेम्बर मासरे किपरि रहिबो कुंभ राशि लोकंक पई। किंतु ता पूर्वरु आसंतु जानिबा नवग्रहंकर स्थिति विषय रे। देखंतु आपणकर प्रथम घरे शनि विराजमान करिसंती, द्वितीय घरे राहु, चतुर्थ घरे गुरु, षष्ठ घरे मंगल, अष्टम घरे केतु, नवम घरे सूर्य एवं बुध, दशम घरे शुक्र विराजमान करिसंती। एबे आसंतु जानिबा एही नवग्रहंकर स्थिति आपणक राशि रे किभଳି फलाफल देब। जदि आमे देखिबा आपणकर क्यारियर एवं कर्म क्षेत्र को एही प्रमुख ग्रह मानकर परिवर्तन आपणक पई भल फलाफल आणुछि। देखंतु आपणकर क्यारियर संबंधित ग्रह शनि आपणकर प्रथम घरे उपस्थित रहिछंती एवं प्रथम घरे रही आपणकर पर्सनालिटी रे वृद्धि करिवे, आपणक क्यारियर रे वृद्धि करिवे, आपणकु सुस्थ रखिबा पई चेष्टा करिवे एवं आपणकु भविष्यत रे भल सफलता मिलिबा पई आपणकु योग्य बनाइबे। देखंतु एही समय मध्य रे आपणकु आपणक कर्म क्षेत्र रे किछिटा चाप अनुभव करिवे एवं आपणक कर्म क्षेत्र रे किछिटा चैलेंज आसी पारे। किंतु आपणक कठिन परिश्रम परे जाई आपणकु आपणक चाकरी रे पदोन्नति सहित दरमा वृद्धि हेबार खबर मिलिबो एवं आपणक उच्च अधिकारी सहित आपणक संपर्क रे घनिष्ठता बढ़िबो। देखंतु आपणकर चाप हेतु आपण किछि भूल करिवार मध्य संभावना अछि। सेथि प्रति आपणकु टिके ध्यान देबाकू पड़िबो एवं आपणक भूल पई आपणकु उपरिस्थ अधिकारी ठारू किछिटा चाप आपण मध्य फील करि पारंती। देखंतु आपणक कठिन परिश्रम द्वारा आपणक कर्म क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन आसीबो। आपणक कर्म क्षेत्र रे आसुतिबा असुविधा गुड़िक धीरे धीरे कमी जिवो। जदि आपण चाकरी रो संधान रे अछंती एवं आपण पूर्वरु बहुत निराश हेउतिले एही मासरे आपणकु चाकरी मिलिबार मध्य संभावना अछि। किंतु आपणकु बहुत परिश्रम करिबाकू पड़िबो, आपणकु बहुत दौड़ धपड़ करिबाकू पड़िबो। जो माने शिक्षादान क्षेत्र रे चाकरी करचंती सेमानंक पई भल समय आसुची। प्राइवेट कंपनी रे चाकरी करथिबा लोकमानंकु प्रमोशन रो मध्य जोग अछि।
ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଚାଲିଥିବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆୟ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏଇ ମାସରେ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଜମାରୁ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ନିଜର କୌଣସି ବେପାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆମଦାନୀ ସହିତ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗା କିମ୍ବା ଘର କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ବିଳାସ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଘରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜେ ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ରଖିଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବନା ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ବାଧା ବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଆପଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଅପାର ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିଲା ସେହିଭଳି କିଛିଟା ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ, ସହମତି ଏବଂ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଗୃହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ନବମ ଗୃହ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ବଡ଼ କାମ ଯାହା ବି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କେତୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ କିଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଗୃହ, ରୋଗର ଗୃହ। ଏହି ଘରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଉର୍ଜା ଭରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଥିଲା ତାହା କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିଛି ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଟିକେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ଅସ୍ଥି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଯଦି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଶନି ଯେହେତୁ ଏହି ବର୍ଷ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
जदि आपंक आम भिडटी पसंद आसी थाए भिडटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। धन्यवाद।